Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble l'exercice numéro 4 du cours des lois de l'intensité du courant électrique, la loi des nœuds. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. On réalise le montage électrique séquent. Donc, on a ici un montage électrique constitué d'un générateur de tension continue. Et on a ici une première lampe L1 et une deuxième et une troisième L1, L2 pardon, et L3. Et on a ici trois ampères-mètres, A1, A2, A3. Rappelez-vous que les ampères-mètres, ce sont des instruments, ce sont des appareils utilisés pour mesurer l'intensité de courant qui circule dans une branche, par exemple, dans un circuit électrique. Alors, passons maintenant à la première question, représenter sur le schéma le sens du courant dans chaque branche. Donc, le courant électrique il sort de la borne positive du générateur et circule dans le circuit et il revient et entre de la borne négative du générateur. Ou le sens de courant électrique, le sens dialogue, elle est représenté par des flèches. Donc, sur le schéma, on trace des flèches qui représentent le sens de courant électrique. Donc, la question, donc, voir le schéma. Donc, les flèches. Donc, là, la borne positive, il y a combien de conducteurs, de fils conducteurs? Il y a trois. Donc, c'est un nœud. Donc, le nœud. علاش باش عرفناها بانه ان نو لانه عندنا 3 كوندكتور حنا عارفين بان لو نو شنو هو التعريف ديالو انه سي لو بوين دانترسيكسيون دو موان 3 كوندكتور ما يكونوش جوج بحال دابا مثلا هادو مثلا الا اعتبرناهم جوج هذا سي با ان نو باغ كونطخ هذا سي ان نو اش كنعرفوا حنا لو كورون الا وصل هنا لعند ان نو اش كيوقع لهذاك لو كورون اي سو ديفيز اون دو اي سو ديريف كيتفرع كينقسم كيعطينا جوج ديال لي كورون هذاك الشيء اللي وقع هنايا كينقسم عاوتاني كيتجمعوا هنايا وكيتجمعوا كيعطيونا ان كورون اللي غادي يمشي ويدخل عاوتاني في لو جينيراتور voilà la réponse de la première question. On passe à la deuxième. Passons maintenant à la deuxième question. Soit I1 l'intensité de courant électrique dans la branche principale. Donc là on a la branche principale. Rappelez-vous que la branche principale c'est la branche contenant un générateur. Donc la branche qui compte faire le générateur هذه la branche principale. Le courant واحد اللي كيدوز فيها. Donc il y a un seul courant qui circule dans cette branche là هو هذا شنو هو شنو نسموه هما شنو هي لا نوتاسيون اللي عطاوه لا نوتاسيون I1. Alors هنا هذه هي I1. Bien sûr هذه هي غتكون I1 هذه هي I1 ولكن lorsqu'il arrive à ce point là ما غاديش يعطينا I1. D'accord. اذا اشنو غيعطينا un autre courant اللي هو I2 d'intensité I2 وعندنا un autre courant d'intensité I3 يعني هادو sont différents مختلفين على بعضياتهم كذلك مختلفين على I1 مزيان شنو هما I1 و I2 sont les intensités de courant dans les branches dérivées هادي c'est la branche principale شنو هما les branches dérivées هادي c'est une branche dérivée وهادي c'est une branche dérivée هادي I2 هي هذه قلنا اللي qui passe par la lampe L2 وهذه I3 c'est l'intensité de courant passant par L3. Bien sûr هذه I2 sera mesurée par l'ampère-mètre A2 هذه sera mesurée par l'ampère-mètre A3 وهذه I1 sera mesurée par l'ampère-mètre A1. هنا la question combien de nœuds comporte ce circuit شحال عندنا من nœuds هنايا bien sûr les nœuds قلنا هما هذاك لو بوين d'intersection de 3 d'au moins 3 conducteurs. Donc عندنا هنايا 3 conducteurs هنا 3 conducteurs donc هادو il y a 2 nœuds هنا ما عندناش 3 conducteurs هنا ما عندناش 3 conducteurs هنا لا اذا il y a combien il y a 2 nœuds. Donc il y a 2 nœuds dans le circuit. Passons maintenant à la troisième question. Avant d'entamer la troisième question, on a ici certaines données. On a I2 est égal à 1,1 ampère et I3 est égal à 400 milliampères. D'accord. Donc هنايا بمجرد ما نشوف هاد لي دوني اولا كيبانوا ليا بان كاينين دي يونيتي ديفيرونت
اذا هنا غادي خصني نرد ليها البال لي زونيتي ديفيرون يعني منين نكون انا كندير الحساب ضروري الفو كونفيرتير خصنا نوحدوا هذوك لي زونيتي واخا ندوزو بعدا لا كيسيون نشوفوا شنو غادي خصنا دونك هنا شنو عندنا هنا قال لك كالكولي اي 1 فين هي اي 1 اي 1 سي l'intensité de courant principal لاحظ معايا هذه اي 1 lorsqu'il arrive ici donc là lorsqu'il arrive ici donc اش كيوقع لها il se divise il se divise en deux يعني شنو غتعطينا عطينا اي 2 اي 3 مزيان هذا ça c'est quoi c'est le point comment appelle-t-on ce point c'est un nœud alors il كان عندي un nœud وانا باغي اي 1 وهنا عندي I2 عندي I3 donc il faut chercher la relation qui lie les trois grandeurs I1 I2 et I3 شنو هي la relation اللي غادي تربطهم بطبيعة الحال on va réaliser tout simplement on va appliquer tout simplement la loi des nœuds donc si on applique la loi des nœuds ici dans ce point donc اش غادي يقول لي اش كيقول لي la loi des nœuds بعدا كيقول لك بان la somme des intensités entrant à un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent اللي كيخرجوا من هذاك لو نو داكور الوغ شنو هي الانتونسيتي اللي كتدخل هنا كاينه غير وحده هي هذه شنو هي هذه هي هذه وهي هذه اذا اشنا هي اي 1 دونك هذه اللي كتدخل هنا شنو الانتونسيتي دو كورون اللي كيدخل هو اي 1 دونك ها الاولى باقي شي واحد اخر كيدخل لا اذا غنكتبوا اي 1 ايغال اي 1 ايغال داكور مزيان اشنو بقى لينا دابا بقى لينا هادوك لي زانتونسيتي دو كورون سورتون شكون هما اللي كيخرجوا عندنا اي 2 اي 3 اذا اش غادي تكون عندي دابري بيان سور توجور لا لوا دي نو اشنو عندنا اي 1 est égal à I2 plus I3 يعني I1 حيت هي اللي كتدخل عند لو نو وكتساوي I2 plus I3 اللي هما sortant de ce nœud مزيان nous qu'est-ce qu'on cherche on cherche I1 donc هنايا شنو هو اللي نكوني هو I1 اذا هنا سهله عندنا I1 عندنا I1 ايغال اذا راه مزيان اذا هنا بلا ما نحتاجوا نحولوا شي حاجه من طرف لطرف alors خليوها بحال هكا il suffit de remplacer I2 par sa valeur et I3 par sa valeur alors شنو تساوي لنا 1,1 ampère et moins 400 milliampères ici comme on a déjà dit هنا عندهم deux unités différentes alors خاصنا نوحدو لي زونيتي اسهل حاجه كنديرو هي نحولو من الميلي امبير للامبير اش كنديرو سوا on utilise le tableau de conversion اللي هو سامبل بحال ديال لو غرام لو متر ايتترا ممكن اننا نعقلوا على هذه القضيه دغيا سهله الا بغينا نحولو من الميلي امبير الامبير كنقسموه على 1000 اذا غنشدو هاد 400 ونقسموها على 1000 شحال غتعطينا 0,400 ou bien tout simplement 0,4 alors اش غادي تساوي لينا I1 est égal à هاد لا فالور غتبقى نفسها 1,1 ampère moins 0,4 ampère اذا هنا ولا عندي les deux unités identiques alors هنا à ce moment là on peut réaliser la soustraction et lorsqu'on réalise la soustraction on trouve la valeur suivante donc I1 est égal à 0,7 ampère هنا ما فرضوش علينا كذلك l'unité alors il ما فرضوش علينا l'unité ممكن نحتاجوا نديروا حنايا l'unité اللي بغينا d'accord passons maintenant à la quatrième question la quatrième question nous dit la lampe L3 est grillée هاد la lampe L3 هذه est grillée يعني تحرقات هنا l'ampèremètre A2 affiche l'intensité I2 qui est égale 1,5 ampère شنو قالت لنا هاد la question هذه قال لنا بان هاد لا لامب L3 elle sera grillée elle va griller donc غادا تحرق ملي غادا تحرق هاد I2 I3 باردون اش غيساوي بيان سور غادي يساوي زيرو ما بقاش I3 غادي يساوي زيرو وشنو قال لنا هما قال لنا بان I2 كيساوي شحال لقاو هما 1,5 déduire l'intensité que l'ampèremètre A1 affichera اذا لاحظ معايا هاد لامبيرمتر هذا A1 اش كيعبر ليا هو كيعبر ليا I1 يعني شنو قالوا لنا بطريقه غير مباشره هاد لا كيستيون لا ديرنيير كيستيون شنو قال لنا في لا ديرنيير كيستيون déduire l'intensité que l'ampèremètre A1 affichera يعني tout simplement déterminer la valeur de I1 يعني هما باغيين la valeur de I1 صافي هذه c'est une question indirecte d'accord alors ici هنا شنو قلنا جوج ديال الحوايج مهمين قلنا هما باغيين اي 1 هذه لا كيسيون اللي باغيين هما يجاوبوا عليها
وقلنا بان هذيك لا لامب اي غريي الوغ اي 3 اش غادا تساوي؟ غادا تساوي لينا 0. اذا اي 3 غادا تساوي 0. مزيان. Alors, on passe à la réponse. Donc, si la lampe L3 est grillée, alors E3 je ne mets là que ça 0. Et d'après la loi des nœuds, est-ce que tu connais la loi des nœuds? Là, tu la loi des nœuds. هنا نطبقوا لا لو بحال كما درنا قبيله. دونك لا لوا ديالنا واش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان اي 1 est égal à i2 plus i3. اي نفسها. وحنا شنو باغيين؟ حنا باغيين اي 1. مزيان. و اي 2 عندنا 1.5 امبير. و اي 3 شحال كتساوي؟ اي 3 هي اللي قلنا كتساوي 0. هاي حسبنا هي اللي شفناها بيان سور باسكو L3 est grillé. دونك اون remplace اي 2. دونك اي 2 غتبقى مهم. اي 2 راه هي لا فالور ديالها اللي غنعوضوها من بعد. وشحال اي 3 كتساوي 0. الوغ هنايا اشنو غنديرو؟ Il suffit de remplacer maintenant. Donc I1 est égal à I2. I2 شحال كتساوي؟ 1.5 ampères. Alors I1 est égal à I2 est égal à 1.5 ampères. Et voilà la fin de la vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.